ଟିକେ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସେଇ ଜନ ଧନ ଜନକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଆଦି ସମତ ଧରି ସେଇ ବେଲି ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରି ବସି ଅଛି ଖାଲି। ସେଇ ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ଆମେ କରିବା କି କହ ଆମ୍ବର ହୃଦୟରୁ ତୁ ଦେଇ ଚନ୍ଦ ପଦ୍ମାବତୀ କଥା ଶୁଣି କହେ ଦେବଦାସ ଜାଣିନାହୁଁ ମୋତେ ହେଲା 60 ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହୋଇଲାଣି ଏବେ ସେ ବ୍ରତ କଲେ ମା କି ଶୁଣିବେ ତଥାପି ତୋର କଥା ଭାଙ୍ଗିବିନି ମୁଇଁ ବ୍ରତର ବିଧାନ ଚାଲ ପଚାରିବା ଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁହେଁ ଗଲେ ବହିରାଣୀ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶିବା କ୍ଷଣି ଆଦରରେ ଡାକି ନେଇ ବସାଇଲା ଘରେ ଦୁହେଁ ଆସିଅଛ କହ କେଉଁ କାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇ କହେ ଆଙ୍କ ଦେବଦାସ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କଥା କହି ମନ ଦୋଷ କେଉଁ ବାରେ କି ବିଧାନ ଅଛି ଏ ବ୍ରତରେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହ ଆମ୍ଭ ଆଗରେ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ସାହୁ ସବୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ ଶନିବାର ଏହି ବ୍ରତ କର ତୁମେ ଯାଇ ଅନୀତି ବିଳମ୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ସନ୍ତାନ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ ଫଳ ନ ହୋଇ ବଳନ ପୂଜାର ବିଧି ବିଧାନ କହିବି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ମନେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯାହା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବ ସେଠେ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଯାନ୍ତି ସର୍ବଜନକୁ ସେଠକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ସେଠାରେ ନିଦାନ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କଥା ବ୍ରତ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଫଳମୂଳ ଖାଇ କଟାଇ ବରାତି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବ ଏହି ବ୍ରତରେ ଦିନରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ ମା'ଙ୍କୁ କରି ଧ୍ୟାନ ମହାମାୟୀ ଚିନ୍ତା କରି କଟାଇବ ଦିନ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରକାରେ କରିବ ସମସ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ମାଗି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜ ଗୃହେ ସେହି ଶନିବାର ଠାରୁ ବ୍ରତ କରିଲେ ସେ ଦୁଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ରଖି 1 ବର୍ଷ ଯାଏ ବର୍ଷକେ ପରେ ହେଲା ଯାହା ସନ୍ତାନ 1 ଗୋଟି ଝିଅ 1 ଗୋଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ବୃଦ୍ଧକାଳେ ଝିଅ ପୁଅ ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେ କହିଲେ ନ ସରି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ସବୁ କୁଆକୁଇ ହେଲେ ବ୍ରତ ଫଳ ଅଟେ ଇଏ ମାୟାବତୀ ନାମେ ଥିଲା ଏକ ହି ଗୃହିଣୀ ଯୁବା କାଳୁ ସେଉ ଅଟେ ହି ରୋଗିଣୀ ଶନିବାର ଦିନ କରି ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ ଅଛି ସେଇ ନାରୀ ହେଲା ରୋଗମୁକ୍ତ ଅଭିହାରୀ ଝିଅ କେତେ 1 ଗ୍ରାମେ ଥିଲେ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରି ସର୍ବେ ବିବାହ ହେଲେ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭରିଗଲା ଘରେ ତମ କୁଟୁମ୍ବ ଧରି ରହିଲେ ସୁଖରେ ରତ୍ନ ନାମେ 1 କନ୍ୟା ଥିଲା ବିବାହ ହୋଇ ଶାସନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତାଡ଼ନରେ ସେଇ ସହି ନ ପାରି ପୁଅକୁ ନେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସମୟ କିଏ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭା ହେଲା ରତ୍ନ ହାତ ଧରି କହିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଚିତ ହୋଇବ ନାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଗୃହ ତୁମେ ଫେରି ଯାଅ କହୁଅଛି ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଜଣା କେହି ଦେବେ ନାହିଁ କରିବାର ଫଳ ସବୁ ଭୋଗିବେ ସେମାନେ ଗୃହ ଯାଇ ରହୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରମନେ ମହାମାୟୀ ମାତା ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା ସାଧାରଣ ଜଣେ ସେଇ ବୋଲି ମନେ କଲା ଏଇଠାରେ ଏକ କଥା କହୁଅଛି ଶୁଣ ରତନର ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି ବଖାଣ ପିତାମାତା ଗୃହେ ରତ୍ନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲା ଶନିବାର सोमनाथ जय कही महामायी व्रत कर गले ज्ञान महामा पंडित कले धन्य धन्य बाल्यकाल से केवे पढ़ी नथिले पाठ महामायी कृपार साई देव सम्राट आउ जड़े व्यक्ति कथा कहुअछि शुण अल्प पाठ पढ़ी से होइले महान छोट नौकर कर पोषुले पेट निहंड राखे सहित से छोटपट शनिवार महामायी व्रत कर जगत लोक देले परिचय कर छोटू बड़ हो से महान होइले महान होई मध्य व्रत करुले निजे परिश्रम कर पाठ तो पढ़िले माता आसिक मुंडे पुराइले परिश्रम कर जो पाठ को पढ़ो देवादेवी दया कथा वृथा यही सर्व निजर मन को निजे सन्तानर तुच्छा व्रत करती न जान दी गई एपरी नाना कथा कही गला साहू 6 मास पर तार मला बड़ बोहू आउ 4 मास पर सान पुओ मला से निजे अल्प दिन रोगे पड़ा यह देखी तार स्त्री कहले मुंड पड़ी स्वामी को कहल एपरी दांतरे तीरण धरी मंदिर को गला दिन माँ को बहुत कहला मो स्वामी अज्ञानी लोक किसी जानी ना आम पड़ोशी को जहाँ ताहा देला कही माग महामायी आम कर क्षमा मागुची मागुणी तोर पाद तले गमा जेते दिन बंची तो व्रत करी क्षमा कर दिन देले कदी न बांधबी महारोगी हो स्वामी से गले सही कि करी एवं मुही बुझी दिशु ना आसंता शनिवार रू करी तो व्रत क्षमा कर कृपा दृष्टि ढाल किंचित यहीपरि नाना प्रकार दिन माँ को कही मिलला निजे घरे जाए प्रथम शनिवार में महामायी व्रत करिला से निजर शुद्ध करी चित 1 बरषक पर माता आसी दिने मुंडरे हाथ बुलाई कहले स्वप्न तोर स्वामी परिहास कर भार फल पाईगला कि न बाल स्वामी तोर भल हे देशवान 1 वर्ष पर तार हे बहु धन 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 संपद घर हे पुनः महामायी व्रत तु ही करू निधन निदर उठी खोज माता गले कहीं से उठी तार स्वामी जाई पचार क्या खोजुच कह कह महादेवी मोदे हूँ एवं कला महामायी तेणु एवं मुझे चलुची महादेवी देख प्रयास कर दुख पाइली अनेक बंची जाए आम करवा ए व्रत ग्रामे ग्रामे बुले कह समस्त देखु देखु 1 वर्ष होगा पुनर्जन्म होगा हृदय बहुत दया धर्म माता कहवा प्रकार बढ़ला सम्मान आनंद बुलूला 2 प्राणी मन कौन बाबा लोके क्या शुणिला मंगला महामायी व्रत कथा जाई पचारे स्त्री को कहला शुण शुण राजा महामायी व्रत आंबे करें कि सही यही व्रत कले काले भाग्य बदल राजा कहे आंब पक्षे असंभव
पूजा करने को किसी आम घरे ना किपर करवा व्रत कहे बुझाई पूजा आज आम या नड़िया कदली गजामुग गुड़ कलसी दीप आउरी दुई मुठा खाइबार मिलूना सर्वदा उपास रही दिन कटाऊे आम करम।